सो हेलो स्टूडेंट्स। तो पे दार्शनिक परिप्रेक्षी शिक्षा जोड़ा आपणकर एजुकेशन इन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ को आम आलोचना करूँ यार क्लास 1 ऑलरेडी कंप्लीट। ओके, तो क्लास 1 जो मैंने देखी ना एजुकेशन प्लेलिस्ट +3 जो एजुकेशन ऑनर्स रही प्लेलिस्टा से जाकि क्लास 1 देखिपारे, डोंट वरी। तो आज आम आलोचना करवा क्लास नंबर 2 एजुकेशन ऑनर्स जोटा कि आपंकर मुझे आलोचना करदे प्रायतः यह सब सरी जाता शिक्षार लक्ष्य ठूँ आमको पढ़ार था। तो शिक्षार लक्ष्य आम आज पढ़ा शिक्षार लक्ष्य ठीक अच्छे। ये नोटा मुझे एपर्तंत टेलीग्राम चैनल देनी बिकज ये चैप्टर कंप्लीट होनी। तो ये चैप्टर कंप्लीट है ना ये टोटाल नोटा को ओडिया रे एंड इंग्लिश रे दुईटा जगह मुझे देदेवी ठीक अच्छे। आ जो मैंने इंग्लिश मीडियम रखी से कॉन्सेप्ट को क्लीयर हूँ फास्ट क्लास रू ओडिया हो कि इंग्लिश हो लैंग्वेज मैटर करे। मुझे बारंबार कही कॉन्सेप्ट फास्ट क्लीयर हूँ। एजुकेशन कॉन्सेप्ट न बुझे गोटे लाइन भी लिखिपारे ठीक अच्छे। भावतुनि एजुकेशन ऑनर्स बहुत इजी किए कही था एजुकेशन ऑनर्स बहुत इजी प्रैक्टिकल मार्क गोटे हाँ प्रैक्टिकल तो से अलग बाट बट जो 70 मार्क थाए थियोरी मैंने एबे तो 60 मार्क आप जो +3 रे 60 मार्क जो थियोरी एथरे भी मार्क उठेबार अच्छी एथरे भी फेल है आप फेल भी गणा ठीक अच्छे। तेणु ये भी इंपोर्टेंट रोचे। तो कॉन्सेप्ट फास्ट क्लीयर हूँ एजुकेशन जिनसा बुझा जिन बहुत थाए तेणु कॉन्सेप्टा क्लीयर हूँ तापर आप ओडिया हो कि इंग्लिश हो जो थे इच्छा से पढ़े मुझे नोट दुईटा आगे देदेवी ठीक अच्छे। चलो शिक्षार लक्ष्य देखो शिक्षार लक्ष्य हूँ मानव जीवन पूर्णता प्राप्ति। ताले शिक्षार लक्ष्य कौन ना मनीष जीवन केमती पूर्णता पाइब सेटा हूँ शिक्षार लक्ष्य। मनीष ता जीवन केमती पूर्णता पाइब उत्तम लक्ष्यर लक्षण स्थिरीकृत लक्ष्य विद्यमान अवस्था को उद्धृत होगा आवश्यक। लक्ष्य सदासर्वदा स्थिरीकृत न हो परिवर्तनशील होगा आवश्यक। आ लक्ष्य क्रियाशील होगा विधेय। तो स्थिरीकृत लक्ष्य जो आम रही तार कौन सब फीचर रहा दरकार तार कौन सब मान कौन फीचर कहले कौन जोटा कि वैशिष्ट्य रहा दरकार। देखो स्थिरीकृत लक्ष्य विद्यमान अवस्था उद्धृत होगा आवश्यक। जहाँ भी आप लक्ष्य स्थिर करके बाहर को आसवा दरकार। लक्ष्य सर्वदा स्थिरीकृत न हो परिवर्तनशील होगा आवश्यक। गोटाए जगह लक्ष्यटा स्थिर हो रहा ठीक नुहे लक्ष्यटा परिवर्तन होगा भी आवश्यक। और लक्ष्य क्रियात्मक होगा विधेय लक्ष्यटा क्रियात्मक हेले लक्ष्यटा को कार्य परिणत करवा भी आवश्यक। शैक्षिक लक्ष्यर कार्य शैक्षिक लक्ष्यर कार्य कौन ना लक्ष्य शिक्षण प्रक्रिया को निर्देशना देवार सहायक होता है। लक्ष्य जे केवल निर्देशना देता है ताहा नुहे यह निर्देशना देवा सह उपयुक्त प्रवर्तना देवार साहाय्य करता है। लक्ष्य को शिक्षण प्रक्रियार मूल्यांकन निमंते नियम स्थिर करिबारे साहाय्य करता है। ये भी एत इंपोर्टेंट ना मुझे भल आप बुझेली जस्ट जानी था खाली यहाँ पड़ोनी ठीक अच्छे। मेन आसला व्यक्तिगत लक्ष्य और सामाजिक लक्ष्य पे मैंने जापर तो ये कोर 1 आपंकर एजुकेशन ऑनर्स कोर 1 यहाँ। नेक्स्ट आम कोर 2 भी पढ़ा ठीक अच्छे। कोर 2 भी पढ़ा वेट करूँ फास्ट कोर 1 आम चलचे सरी जाओ फास्ट यूनिट 1टा। देखो व्यक्तिगत लक्ष्य कौन ना प्रकृतिवादी जीवविज्ञानी मनोविज्ञानी आध्यात्मवाद प्रकृतिवाद गणतंत्रवाद समाज विज्ञानी माने व्यक्तिगत लक्ष्य को समर्थन कर। तो यही जो मैंने सब रहिले प्रकृतिवादी हूँ हाँ जीवविज्ञानी हूँ मनोविज्ञानी हूँ आध्यात्मवादी हूँ एम समस्ते कौन सपोर्ट करुले कि व्यक्तिवादीटा व्यक्तिगत शिक्षाटा को सपोर्ट करुले बुझीगला सपोर्ट करुले। व्यक्तिर स्वयंकृत उन्नति ही शिक्षार मूल लक्ष्य बोली से कहते व्यक्तिर जब उन्नति घटुची तो शिक्षार एटा मूल लक्ष्य हम। सामाजिक लक्ष्य कौन ना प्रकृत में मनुष्य समाज निमंते व्याकुल व्यक्तिर जीवन समाज मध्य मधुमय तेणु सुखमय में हो पारि थाए। व्यक्तिर जीवनटा कौटी भल हम समाज ही भल हम ना समाज नतले व्यक्ति कौन भल हो। तो सामाजिक लक्ष्य कौन ना तेणु समाजवादी मैंने मत दिखती जे समाज मुख्य और व्यक्ति हूँ कौन समाज हूँ इंपोर्टेंट व्यक्ति हूँ कौन किसी ना। तो समाजर आत्मा अच्छी समाज शाश्वत और चलती देवता बोली से कहते। सामाजिक लक्ष्य सपक्ष और विपक्षर जुक्ति सामाजिक लक्ष्य सपक्ष और सामाजिक लक्ष्य विपक्षर जुक्ति कौन शिक्षार सामाजिक लक्ष्यर सपक्ष अनेक दार्शनिक मत देला बेले आउ केतक शिक्षार सामाजिक लक्ष्य विपक्षर मत दिखती से कहते ना शिक्षार सामाजिक लक्ष्यटा ठीक नुह। तो ये से विपक्षर मत दिखती। व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यर समन्वय केमती देखो व्यक्तिगत लक्ष्य तो रहा गोटे सामाजिक लक्ष्य रहा पे बुझीपारे ना व्यक्तिगत लक्ष्य मैंने कौन व्यक्तिर उन्नति को देखा जाए व्यक्तिगत लक्ष्य आउ सामाजिक लक्ष्य समाजर उन्नति केमती हम समाज सहित व्यक्ति के खाप खुआई चलो सहीटा देखा जाए। समाजवादी मैंने यहाँ सपोर्ट करते कि व्यक्तिवादी मैंने यहाँ सपोर्ट करते। तो से कहूँ व्यक्तिगत सामाजिक लक्ष्य मध्य समन्वय ताल केमती आसो कौ शिक्षा प्रकृति में उन्नत धरणर हम जेपरी महक बिना पुष्पर स्थिति असंभव ठीक सेहीपरि व्यक्तिगत सामाजिक लक्ष्य बिना शिक्षार लक्ष्य असंभव। तेणु व्यक्तिगत लक्ष्य भी आवश्यक सामाजिक लक्ष्य भी आवश्यक दुईटा लक्ष्य यदि मिसिला तेन शिक्षा आगे बढ़ी पार।
ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମାଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମାନବ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଉଛେ? ନା ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଉଛେ, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସିଏ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସମାଜୋଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ବି ଆମର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି? ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ମୂଳ ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟିର ଇଂରାଜୀରେ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦୃଶ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହେଲା, ଟୁ ସି। ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦେଖିବା, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଡିପର ମିନିଂ, ଦର୍ଶନର ଡିପର ମିନିଂଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ରିଆଲିଟି, ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶନକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବି କୁହାଯାଏ, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ଏପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜି, ଆକ୍ସିଓଲୋଜି ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆଣିଛି ଏମିତି ସେମିତି ନୋଟ୍ ନୁହଁ, ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ନୋଟ୍ରୁ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ବୁକ୍ରୁ ଯଦି ଗପ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ କିଛି ବେକାର ଲାଗିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଗେନି, ଚିଡ଼ି ଲାଗେ, କ'ଣ ଏଟା ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ାଯାଏନି। ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରୁ ପଢ଼ିବା, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା, ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ନୋଟ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରପର୍ ନୋଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଏଇ ନୋଟ୍କୁ କେବଳ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ପିଡିଏଫ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି, ପିଡିଏଫ୍ ତ ମୁଁ ଦେବି ସରିଲା ପରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପିଡିଏଫ୍ ଦେଲେ ଦେଖିବେ। ତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, +2ରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟିଲା ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସମୟକାଳ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ଓ ସୁରଭିର ସମ୍ପର୍କ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଓ ମାଂସର ସମ୍ପର୍କ, କାୟା ଛାୟାର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ ସେମିତି। ଗୋଟେ ବୃନ୍ତର ଦୁଇଟି ଯମଜ ସଦୃଶ। ଅବାସ୍ତବ, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସ୍ଥିତିହୀନ, ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପଡ଼ିବ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟାକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଅବାସ୍ତବ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ସ୍ଥିତିହୀନ, ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ କ'ଣ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ପ୍ରୟୋଗ ଦିଗ କ'ଣ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ତାପରେ ଚାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ବେଶୀ ବି ପଢ଼ଉନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ 2 ପେଜ୍ ଦେଖିଲେ ଆମର ସରିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 1ଟା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠୁ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଗୋଟେ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଳାଉଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେଉଁ ବି ଅନର୍ସକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ପଢ଼ାଇ ପାରିବିନି, ସବୁ ଅନର୍ସ ମୋତେ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ତ କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିଜ ଅନର୍ସର, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ବି ଅନର୍ସ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ନିଜ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନର୍ସର ହିଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ, ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଖାଲି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସଦେଣୁ ମୁଁ ଏଟା ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବି ଅନର୍ସ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆମେ ଆଗକୁ କରିବା। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।